Dobar dan, moje ime je Marko, vi pratite YouTube kanal firme ETB. Uređaj koji je prisutan, gotovo neophodan u svim stambenim instalacijama je svakako stepenišni automat. I upravo ćemo u današnjoj epizodi predstaviti stepenišni automat oznake CRM4. Kao što u samom nazivu uređaja stoji, u pitanju je relej, odnosno sklopka koja uključuje, odnosno isključuje stepenišnu rasvetu, najčešće u stambenim instalacijama. Kao što možemo da vidimo, u pitanju je modularni uređaj, širine jednog modula, odnosno 17,5 mm. Sa gornje strane imamo 3 kontakta, na A1 i A2 dovodimo napon napajanja koji je kod ovog releja 230 V AC. I imamo upravljački kontakt S koji može biti povezan sa jednim ili više tastera. Ukoliko stepenišnim automatom upravljamo sa više lokacija, onda tasteri sa kojih upravljamo moraju da budu vezani paralelno. Dole vidimo 3 izlazna kontakta, označeni su brojevima, gde je 15 fazni kontakt, odnosno dovodimo fazu na njega, 16 je normalno zatvoreni, dok je 18 normalno otvoreni kontakt. Nominalna struja izlaznog kontakta je 16 A za C1 režim rada, odnosno 4000 VA. Ukoliko ukupna snaga povezanih svetiljki prevazilazi 4000 VA, iste na stepenišni relej vezujemo preko kontaktora. Ako pogledamo šemu četvorožičnog vezivanja, vidimo da napon napajanja dovodimo na kontakte A1 i A2, tako što na A1 dovodimo fazni provodnik, dok na kontakt A2 dovodimo neutralni provodnik. Kontakt 15 vezujemo direktno na fazni provodnik. Izlazni kontakt 18 vezujemo na svetiljku, čime joj dovodimo napajanje, a drugi kontakt svetiljke se vezuje na neutralni provodnik. Tasterom prekidamo fazni provodnik koji se povezuje na upravljački kontakt S. U drugom slučaju, odnosno trožičnog vezivanja, na kontakt A1 dovodimo neutralni provodnik, dok na A2 dovodimo fazni provodnik, dakle obrnuto. Kontakt 15 vezujemo direktno na fazni provodnik. Izlazni kontakt 18 vezujemo na svetiljku, čime smo joj doveli napajanje, drugi kontakt svetiljke se vezuje naravno na neutralni provodnik. Taster vezujemo na neutralni provodnik i upravljački kontakt S. Šemu vezivanja releja, pored uputstva, imamo i na bočnoj strani uređaja. I sada, kada smo završili jednostavniji deo posla, odnosno povezivanje uređaja, ostao nam je još lakši deo posla, podešavanje samog uređaja. Možemo da vidimo i dve LED indikacije. Zelena je indikacija napona napajanja, crvena je indikacija izlaznih kontakata. Na ovom prekidaču podešavamo funkciju. Ukoliko je prekidač na poziciji ON, izlazni kontakt 18 je neprekidno zatvoren. S druge strane, ukoliko prekidač postavimo na poziciju OFF, izlazni kontakt 18 je neprekidno otvoren. Ovu poziciju koristimo ukoliko menjamo neku sjelicu ili slično. Pozicija auto je normalna pozicija, kada relej radi u skladu sa nameštenim vremenom. Na potenciometru podešavamo vreme uključenja kontakata nakon što dovedemo upravljački signal S. Vremenska skala je od 0,5 do 10 minuta. I upravo ovde na našem pokaznom panou možemo da vidimo i praktičan rad stepenišnog automata CRM4. Stepenišni automat se nalazi u ovom delu. Ovde smo simulirali gašenje, odnosno paljenje stepenišne rasvete preko ovog tastera. Inače, kao što se vidi sad u ovoj početnoj fazi, uključena je zelena indikacija koja signalizira prisustvo napona napajanja. Prekidač je na poziciji auto, ukoliko ga postavimo na on poziciju, stepenišna rasveta će biti konstantno uključena. I samim tim uključena je i crvena LED indikacija koja signalizira i stanje izlaznih kontakata. Ukoliko opet prekidač postavimo u krajnju donju poziciju, odnosno na poziciju OFF, rasveta će konstantno biti ugašena. I naravno, njegova normalna, da kažemo, funkcija je pozicija auto. U ovom delu on radi u određenom vremenskom intervalu. Na donjem potenciometru podešavamo vreme trajanja uključenja. Od 0,5 do 10 minuta se podešava, sad smo postavili na 0,5, odnosno na pola minuta. Kada smo postavili vreme, postavili prekidač na poziciju auto, preko tastera dajemo signal
upravljački signal i uključili smo stepenišnu rasvetu. Za ovo vreme koje smo prethodno postavili ovde, odnosno podesili, stepenišna rasveta će biti uključena. Ugradnju ovog uređaja može da vrši osoba sa određenom kvalifikacijom. Dodatna preporuka sa naše strane je da se prilikom ugradnje istog koristi i naše uputstvo za upotrebu koje se dobija u svaki kupljeni uređaj. Ipak, za sva eventualna pitanja i nedoumice vezano za ovaj ili za neki drugi uređaj iz našeg proizvodnog asortimana, slobodno nas kontaktirajte. Nadamo se da smo vam ovim prilogom približili stepenišni automat oznake CRM4. Hvala vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Vidimo se u narednoj epizodi. Veliki pozdrav!